নজর রাখবো পরবর্তী সংবাদে। বৃহস্পতিবার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ পরিদর্শন করতে এসেছেন এক প্রতিনিধি দল, যেখানে বলা হচ্ছে আমবাসা ব্লকে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ পরিদর্শন করতে এসেছেন মহারাষ্ট্র থেকে পঞ্চায়েত স্তরে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি সহ বিভিন্ন আধিকারিকগণ। 40 জনের এই প্রতিনিধি দলটি প্রথমে আসেন আমবাসা সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের অফিসে এবং সেখানে তাদের স্বাগত জানায় আমবাসা পঞ্চায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান অরুণ দেব, আমবাসা সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক মনমোহন দেববর্মা সহ অন্যান্যরা। ব্লকের কনফারেন্স হলে আগত প্রতিনিধি দলের সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই মতবিনিময় সভায় ব্লক আধিকারিক মনমোহন দেববর্মা সরকারি উন্নয়নমূলক কাজের বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন। পরে প্রতিনিধি দলটি আমবাসা ব্লকের অন্তর্গত বিভিন্ন পঞ্চায়েত এবং উন্নয়নমূলক কাজ পরিদর্শন করেন। ব্লক আধিকারিক মনমোহন দেববর্মা প্রতিনিধি দলটিকে নিয়ে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ পরিদর্শন করান। প্রতিনিধি দলটি কুলাই গ্রাম পঞ্চায়েত অন্তর্গত সুভদ্রা শিশু বিহারে গিয়ে সেখানে অনুষ্ঠিত একটি অন্নপ্রাশন অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। প্রতিনিধি দলের সদস্যরা ছোট শিশুদের মুখে অন্ন তুলে দেয় এবং সেখান থেকে তারা ছুটে যায় উত্তর নালিছড়া এলাকায়। সেখানে পঞ্চায়েত সহ প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার প্রাপক বেনিফিশিয়ারিদের ঘর পরিদর্শন করে এবং এছাড়াও বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ পরিদর্শন করে প্রতিনিধি দলটি। প্রতিনিধি দলের এক সদস্য তিনি জানিয়েছেন এখানে এসে তারা ভীষণভাবে আপ্লুত, তবে সরকারি কাজের বাস্তবায়ন তথ্য তারা তুলে ধরেছেন এবং সেক্ষেত্রে তারা অনেকটাই খুশি। তবে আজকের এই গোটা বিষয় সম্পর্কে কি উঠে আসছে শুনবো। पे आके इतना बढ़िया लगा कि यहाँ पे जो स्कीम चालू है वो स्कीम और हमारी यहाँ की स्कीम, इसमें हमने जो देखा तो यहाँ के स्कीम में जो अलग अलग करने की जो आप कोशिश कर रहे हैं तो मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है। दूसरी मैडम ने मुझे बताया कि पिंक टॉयलेट, ये कंसेप्ट देख के मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा और मैं हमारे महाराष्ट्र स्टेट में जाके हमारे डिस्ट्रिक्ट में यहाँ सारे हमारे साथ जो भी आए इसमें प्रधान भी है, सेक्रेटरी भी है, पीएस मेंबर भी है और वो सब मेंबर ये अलग अलग काम देख के बहुत इम्प्रेस हो गए। और उसमें स्पेशली जैसा मैंने बोला कि पिंक टॉयलेट, ये कंसेप्ट भी हम हमारे यहाँ पे चालू करने का कोशिश करेंगे। दूसरी बात ये है कि आपका स्टेट, सब बोलते हैं छोटा स्टेट है, लेकिन छोटा स्टेट होने के बाद भी आपका दिल यहाँ का बहुत बड़ा है और आपने जो हमारा आने के बाद जो स्वागत किया उससे तो हम बड़े ही खुश हो गए और हम यहाँ से आपको और मैडम को गुजारिश करते, रिक्वेस्ट करते कि ऐसा मौका हमें भी आप हमारे महाराष्ट्र में आके दो। और जो भी हम देख रहे हैं तो वो सब देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि सब वो दिल से बता रहे हैं। और मोस्टली देखा जाए तो सेंट्रल की जो स्कीम्स है तो वो सब ठिकान पे सेम ही है और सिर्फ स्ट्रक्चर इतना ही चेंज है कि यहाँ पे जो ग्राम पंचायत और ट्राइबल का जो अलग है उसमें थोड़ा फर्क है, मोस्टली बहुत सेम ही है। तो मैं आशा करता हूँ कि नेक्स्ट टाइम जब आऊँगा तो आपका डिस्ट्रिक्ट भले स्मॉल हो लेकिन डेवलप में नंबर 1 नंबर 2 पे चला जाएगा कुछ दिन के बाद। ऐसा ही सब काम होता रहा तो ऐसा शुभेच्छा देकर मैं रुकता हूँ। थैंक यू। আপনারা শুনলেন তাদের বক্তব্য। এক্ষেত্রে বিশেষ করে পিঙ্ক টয়লেট নিয়ে তারা অত্যন্ত খুশি ব্যক্ত করেছেন। তারা বলেছেন ওনাদের রাজ্যে গিয়ে এই পিঙ্ক টয়লেট বাস্তবিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করবে এবং তারা আশা রাখেন যে আগামী দিনে এই জেলা স্তরে আরো উন্নত জেলার অগ্রসর হবে। নিয়ে নিচ্ছি ছোট একটি বিজ্ঞাপন বিরতির, সঙ্গে থাকুন।